Welcome to this meditation. Hello to my dear students. ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଆମର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡବଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ବୁକ୍ କିପିଂ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ କରିନେଇଛି, ଯୋଉଟା ପାର୍ଟ 1 ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡେଡ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଆପଣ ଉପରର ଆଇ ବଟନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ହେଲା ବୁକ୍ କିପିଂ ଉପରେ ଡେଫିନେସନ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯୋଉର ନାଁ ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଲିମିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି ବୁକ୍ କିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବୁକ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିନେଉଛି। ପ୍ରିଭିୟସ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବୁକ୍ କିପିଂ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଆମେ ଯୋଉ ବୁକ୍ କିପିଂ ପଢିଲେ, ବୁକ୍ କିପିଂଟା କାହିଁକି ଆମେ ପଢିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆମେ କାହିଁକି ପଢିବା ନା, ବିକଜ ଦି କମର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ତେବେ ବେସିକାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆମେ ଟିକେ ଥିଓରି ପଢିବା। ଥିଓରି ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରକୁ ନେବି। ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତେ ଇଜି, ମାନେ କହିଲେ ବି ମାନେ ମାନେ ଯେତେ ଇଜି କହିଲେ ବି ଅସମ୍ଭବ, ବହୁତ ଇଜି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ 8, 9, 10th ରେ ମ୍ୟାଥରେ ଥରେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇପ୍ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ସର ବହୁତ ଭଲରେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଠିକ। ତେବେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ସେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କମର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କିଛି ଥିଓରିଟିକାଲ ବା କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରତେ ପଡିବ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବହୁତ ଇଜି ତମକୁ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ବେଶୀ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି, ଆମେ ଟପିକ ଉପରେ ଯିବା। ତେବେ ଲେକ୍ଚର 2 ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ର ଯଦି ବେସିକ ଟର୍ମ ବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେଫିନେସନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଇଜ ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ରେକର୍ଡିଂ, କ୍ଲାସିଫାଇଂ, ସମରାଇଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଫ ଏ ବିଜନେସ। କ'ଣ କହୁଛି ଲାଇନ ନା, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ନା ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ରହିଲା, କ୍ଲାସିଫାଇଂ ରହିଲା। ରେକର୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ରେକର୍ଡିଂ କରିବା, କ୍ଲାସିଫାଇଂ ମାନେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦବା। କ୍ଲାସିଫାଇଂ ପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସମରାଇଜିଂ। କ'ଣ ରହିଲା? ସମରାଇଜିଂ। ସମରାଇଜିଂ ପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇଜିଂ। ଆନାଲାଇଜିଂ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ସେ କହିଛି ନା ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଫ ବିଜନେସ। କାହାର ନା, ଗୋଟେ ବିଜନେସ ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ନଟ୍ ଟିକେ ନନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ। ଆମର ଯଦି ଧରି ନବା ଲେବର ଲେବର ପାୱାର, ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ନବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଁ ନବା। ମୁଁ ମନା କରୁନି ଲେବର ପାୱାର ନବାନି କି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେନ୍ସ, ତାକୁ ବି ନେଇଯିବ, ବଟ୍ ତା ଟର୍ମ ହେଲା ଅଲଗା। ଏଟା ହେଲା ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପଢିବା। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରେ କ'ଣ ନା, ଓନ୍ଲି ଫର ରେକର୍ଡସ୍, ଓନ୍ଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଁ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ନା, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଏ ବିଜନେସ ଟୁ ନୋ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ଇଟ୍ସ ଅନ୍। ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବିଜନେସ ରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। କୋଉଥିରେ ନା, ମନି ଅର୍ନସ୍ ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ, ତା ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କେତେ ପଇସା ସେଭିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। Okay, then let's, in accounting all the financial activities such as sales, purchase, payment, receipts and expenses are recorded in the books of accounts. Books of accounts କ'ଣ, ଯେମିତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠ ଲେଖୁଛ, ପାଠ ଲେଖା ଆମେ ତ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ନା, ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ଏଇଟା ରହିଲା ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆଲଜେବ୍ରିକ ଫର୍ମୁଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ, ଆପଣ ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ହାରମୋନିକ ମିନ୍, ଆମର ଜିଓମେଟ୍ରିକ ମିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆମେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଲା, କମର୍ସରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଲ୍ସ ଆମେ କେତେ ବିକ୍ରି କଲେ, ପରଚେଜେସ୍ କେତେ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ସାଲାରୀ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ଗୋଡାଉନର ରେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ରିସିପ୍ଟସ୍ ଆମକୁ କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କେତେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି,
ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏକ ଖାତାରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ ଏ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ହେଡ୍ କରିବା these records are later used to prepare financial statements କଣ କହିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ନା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ କଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପଇସାର ଆମେ ଗୋଟେ ହିସାବ ରଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ଲାଇକ୍ ଦି ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା ଡେଫିନେସନ ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ତାର ବି ଗୋଟେ ରହିଛି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଇଜ ଦି statement of financial position of a business କଣ କହିଲି ନା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଇଜ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ଅଫ ଦି ବିଜନେସ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ କଣ ଦେଖେଇବ ନା ଆମର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଆମେ ଲୋନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆସେଟ୍ କମର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହାଯାଏ ଆସେଟ୍ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଲାଇବିଲିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ପେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚେଇବ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ଅଫ ଦି ବିଜନେସ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଲାର୍ଜ ଅଫ ସ୍କେଲରେ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆନାଲାଇଜିଂ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ୍ଲାସିଫାଇଂ କଲେ ସମରାଇଜିଂ କଲେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏବଂ ତାକୁ କଣ କଲେ ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनेले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गले बैलेंस शीट गले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेले जहाँ फल हम गोटे बिजनेस रो पोजीशन देखिबो जे बिजनेस हम बिजनेस टा केते लेवल डेवलप करिछ तापर देखिछि ना अकाउंटिंग हेल्प्स बिजनेस ओनर्स हमें बिजनेस ओनर हमें करेंटली कमर्स पढ़ु तो हमें करेंटली हमें लाइक फील करिया जे हम बिजनेस ओनर्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर बिजनेस इट आल्सो हेल्प in making better business decision controlling expenses business decision कौन ना मन कर तुम तो सपोज धर गोटे सोलार पावर प्लांट इंस्टॉल करिवो ठीक अछि गोटे तुम बिजनेस कलो ठीक अछि तेबे जदि मु गोटे सोलार पावर प्लांट बिजनेस करूची तेबे ता पई तो मते किछि डिसीजन नवा पड़ियो ना एई जमीटा नेले ठीक हबो एई भळे हमें कंपनी टेंडर वेंडर्स को सिलेक्ट करिबा एई ग्रिड को हमें दबा एटा कोन बिजनेस डिसीजन करंती तापर हला कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस मोर जो खर्च हो से खर्च को मु कंट्रोल करिवि काना जदि हमर एक्सपेंसेस जदि खर्च हो तेबे हमर लायबिलिटी मध्ये भी बढ़ुची लायबिलिटी माने कोन लोन पैसा पैसा हमर कोन कंट्रोल रहइबनी एंड प्लानिंग फॉर द बिजनेस फ्यूचर माने कोन हम गोटे बिजनेस करछो कमे कोन शॉर्ट टर्म कि सम पे करे छाड़ दबा ना एटा तो सीजन बेपार हिजो सेटा नुए हमें कोन ना जो प्लानिंग टा करिबा हमें बिजनेस टा करा फॉर द लॉन्ग टर्म बहुत दिन धरि हम ताको चलेबा and proper accounting is important for tax calculation auditing and legal requirements आमे जानि छथि जदि हम अकाउंटिंग करछथि तेबे हमको टैक्स कैलकुलेशन करते पड़िबो तमे जानि छ माने इंडिया रा सिटीजन ऑल ओवर इंडिया जो ऑल ओवर इंडिया दने हम फॉरेन कंट्री दने सबुटी आपनकर टैक्स कैलकुलेशन करा जे टीडीएस कटु जी टीसीएस आसुई जीएसटी रहला इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस एवडा सब टैक्सेशन तार कैलकुलेशन करते आपनको इजी हबो सेकंड हला कोन ऑडिटिंग इज माने कोन माने गोटे जिंस को ऑडिट करा जिवो जे कंपनी तार रेकॉर्ड्स ठीक करछ ना ना ठीक कर तबे लीगल रिक्वायरमेंट्स किछ हमर लीगलिटी रहला ता विषय कहछ माने जदि हम गोटे सिंपल वर्ड आपनको जदि बुझेबी अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माने जदि गोटे बिजनेस रो भाषा जेमिति आमे कथा कहछु हम कथा लैंग्वेज ता ओडिया मोर रिलेटिव ओडिया कि हिंदी थिबो कि तमिल थिबो कि तेलुगु थिबो कि कार इंग्लिश लैंग्वेज थिबो सेमति गोटे बिजनेस रो जदि हम कहबा लैंग्वेज तार भाषा जदि हम कह सेटा अकाउंटिंग and it provides এবং সে हमको देखाय कोन a clear financial information about the all the business activities ओके मु आशा करी वीडियो बहुत बढ़िया लागु तुम आपण गोटे गोटे कर कांसेप्ट बुझौची कोन ता माने रहउची अच्छा तबे हमें ता पर जीवा कोन ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग the main objective कौन ना to keep systematic records ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ କଣ ଏଠି ଲେଖିଛି ନା recording କଣ ନା keep the systematic records or accounts helps to record all the financial transaction in a organized ways କଣ ତ ମନେ କର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରିବା ଫଙ୍କସନ କଣ ଯାଇ ଦେଖ ଆସ କରିଦିଅ ବଗରା ବଗରା ନା ସେମିତି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ कौन किसी स्पीच दवा पड़ो माने जेमिति कि आमे फंक्शन मोरालिटी काहेकि करूछी काहेकि आमे एटी गैदरिंग हेजो सेमति सब ना एठी से बिजनेस रे मध्ये गोटे सिस्टमैटिक वे रे रिकॉर्ड करा जिवो बुझि पाइलो तबे नेक्स्ट पॉइंट हला कौन टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस कौन डिटरमाइन माने हमको बुझेबो जे आमे गोटे बिजनेस रे आमे प्रॉफिट करछुंती ना लॉस करछुंती बट ऑल ओवर नॉट ए पर्टिकुलर पीरियड भीतर आमे केते लाभ कले केते क्षति कले तापर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन आमको कौन शो करिवो ना फाइनेंशियल पोजीशन शो करिवो बैलेंस शीट मु आपण जेमि कहले ना एसेट रहला लायबिलिटी देखो एट लिखा जाय कोन एसेट और लायबिलिटी को फाइनेंशियल पोजीशन शो करेबो तापर ला टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन
ନା valuable information ଯେମିତି ଓନର ରହିଲା, ମ୍ୟାନେଜର ରହିଲା, ଇନଭେଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୟୁଜର୍ସ। ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଇନଭେଷ୍ଟର ତାକୁ ହିଁ କହିବା ନା ଯେମିତିକି ଧର ମନେକର ସପୋଜ ଧର ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ମନେକର ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ରହିଲା, ଟ୍ରେଡିଂ ମାର୍କେଟ ସବୁ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କାରଣ କଣ? ଇନଭେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମାନେ କଣ? ଆମର ପଇସାଟାକୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ୟୁଜ ନେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ କମେଇଲା ତାକୁ ଆମକୁ କିଛି କମିଶନ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଫେରେଇଲା। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ମିଳିଲା ସେଟା କୁହନ୍ତି କମିଶନ କୁହାଯାଏ କମର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ତାପରେ ହେଲା ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଡିସିସନ ମେକିଂ। ଡିସିସନ ମେକିଂ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ। ସେମିତି କଣ ଡିସିସନ ମେକିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଥାଏ। ଟୁ ମିଟ୍ ଦି ଲିଗାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ। ବା ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେ କଣ ରହିଛି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ଡେଫିନେସନ ଭିତରେ ବୁଝେଇଲି ତାର ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କି ୱାର୍ଡ ଦେଇକି ବୁଝାଯାଇଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରେକର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ତାପରେ କଣ ନା କାଲକୁଲେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଥର୍ଡ ହେଲା ଶୋ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ହେଲ୍ପସ ଇନ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାପରେ ୟୁଜଫୁଲ ଫର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍। ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ହେଲ୍ପସ ଇନ ଗେଟିଂ ଲୋନ୍ସ। ଗେଟିଂ ଲୋନ୍ସ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ କଣ ବିଜନେସ କରିବା ଲୋନ୍? ସେମିତି କହୁନି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଫର ଲୋନ୍ ବଟ୍ ବିଜନେସରେ କିଛିଟା ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ତମକୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲୋନ୍ ଦବ କି? ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ତମ ସିଭିଲ୍ ଚେକ୍ କରିବ, ତମର ବଗେରା ବା କୌଣସି ଲିଗାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପରେ ଯାଇକି ହିଁ ତମକୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଲୋନ୍ ଟା ସେ କେତେ ଦେଖିବ ନା ତମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସେ ଶୋ କରିବ। ତମ ବୁକ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ଚେକ୍ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହଉନି। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଲୋନ୍ ଦବ। ତାପରେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଫଙ୍କସନ କଣ କଣ ରହିଛି ନା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ରେକର୍ଡିଂ, କ୍ଲାସିଫାଇଂ, ସମରାଇଜିଂ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଟିଂ। ଏଇଟା 5 କଣ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଲା ଲିମିଟେସନ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆମକୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ଉପକାର ମିଳେ ତାଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବି ମିଳେ। ତମେ ଯଦି ସପୋଜ ତମେ ଧର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିଲା କଣ ବେନିଫିଟ କଣ? ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା, ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇପାରିଲେ। ବଟ୍ ସାଇକେଲର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଲିମିଟେସନ ଅଛି। କଣ? ଆମେ ସାଇକେଲ ଧରି ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇପାରିବାନି ପ୍ରଥମ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ? ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆମ ବଡିର ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଲସ୍ हुए। तो सही ଯେମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ हमको पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ना पड़ेगा। क्या? ना जैसे देखो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन कौन ना अकाउंटिंग मते किछिटा भी बदगुण जोटा कुआ जाउछि। ना रेकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मु तो जरा वर्तमान सर फास्ट आपन कहले जे गोटे रहला हमर सैलरी परफॉर्मेंस और गोटे एम्प्लॉय र परफॉर्मेंस भलो रहिला। तापरे किछि मैनेजमेंट माने किछि माने बुझा बुझी कथा ऊपर सेगुड़ा रेकर्ड करा जीवन अकाउंट रे केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रेकॉर्ड करा जाय। एटा हला गोटे मनी टर्म्स जोथे रहबो। सेकंड हला कोन ना एथरे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट माने जोटा प्रीवियस पास्ट में जोड़ा सब खर्च करिले जो खर्चटा हमर पळेइचे सेगुड़ा हमर रेकॉर्डेड हबो। किंतु फ्यूचर वैल्यू माने मन कर गोटे जगह केली से जगहटा हला 24 लाख किंतु तापर स्टेज सेटा 25 लाख ହେଲା। भाई 25 लाख काउंट करे कारण दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। हमको पास्ट ट्रांजैक्शन हम जति वैल्यू खर्च करे सेटा ही 24 लाख हम रेकॉर्डेड ही करबा। तापर हला पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन माने कोन ना मैनेजमेंट गोटे आमे गोटे धर बिजनेस करे किछ लोक हम बुझा सुझी करिया सेटा कोन मैनेजमेंट सिस्टम कहै एवं मैनेजमेंट किछ रे भी मैनिपुलेशन माने या कथा धरा जीव ता कथा धरा तो सेथरे मध्ये किछ प्रॉब्लम भी लिमिटेशन होइछ। तबे इग्नोरेंस द क्वालिटी फैक्टर माने एम्प्लॉय रे जेम एम्प्लॉय रे एफिशिएंसी रहिला, कस्टमर सैटिस्फैक्शन रहिला, एउडा ट्रांजैक्शन केबे हेले रेकॉर्ड करा जाई परिबो नाही। तापर हला कोन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एक्यूरेसी माने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे जे रेकॉर्ड्स करूची तार मध्ये एक्यूरेसी देखा जीवो माने कोन किछि एरर कर देला किछि अकर कर दे ट्रांजैक्शन भूल भाल एंट्री कर देला तो ता ऊपर मध्ये भी लिमिटेशन अछि। माने मु जो वर्तमान समय आपण जोरा डिस्कशन करली द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन दने हमर रहला कोन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। मु आपण कहि रखु छी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर प्लस 2 एग्जाम्स। प्लस 2 एग्जाम धरो कि प्लस 2 धरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तमे तो प्लस 3 पढियो एटा मते मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तापर आउ गोटे इंपोर्टेंट रहिला कोन ना बुक कीपिंग कहले कोन बुझिबा
ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ କରାଯିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରହିଲା +2 ରହିଲା +3 ଏକ୍ସାମ ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରହିଛି ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ମାନେ ଭାଇରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯୋଉଟା ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଏଟା ପଡିବ ବୁଝିଯିବା ବୁଝିଗଲା ଆମକୁ ସହଜ ଇଜି ରହିବ ନ ବୁଝିଲେ କଷ୍ଟ ଓକେ तब बेसिक्स बुझिबा मीनिंग कोन बुक कीपिंग ना बुक कीपिंग मीन्स recording all the financial transaction of a business but accounting जदि बुझिबा आपण एना करे classifying summarizing analyzing क्लासिफाई भांगी दबो समराइज कर चेक करा जिवो एनालिसिस करा जिवो ता बजे रेकॉर्ड करा जिवो तब स्टेज जो देखिबा ना इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग ना माने कोन गोटे जिंस हम रेकॉर्ड करले सेटा फर्स्ट स्टेज एवं बुक कीपिंग रु जतले जीवो अकाउंटिंग टर्म्स रे तले पूरा चेक चेक करा जिवो सेटा सेकंड स्टेज होजी अकाउंटिंग रहला वर्क्स कौन ना वर्क माने कौन काम ना बुक कीपिंग रे केवल जर्नल लेजर रहले जर्नल लेजर भाई एटा गोटे नुवा वर्ड नो नुवा वर्ड जर्नल माने हला गोटे जिंस बुझे के लिखबा लेजर्स माने तार सब अकाउंट्स गुडी होबे सेटा हम आगु को जेतबळे पढिबा प्रिंसिपल अकाउंटिंग सेटा सब पूरा बहुत प्रांजल भाबे बुझेई देबे तापर आ गोटे कोन रहला ना इट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑब्जेक्टिव कोन रहला इट इज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव माने एटा केवल प्रॉपर रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे किंतु अकाउंटिंग रे कोन करा ना टू नो द प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस स्किल रिक्वायर्ड ना रिक्वायर बेसिक स्किल माने जने लिखि पारुथो माने हैंड रिटन ता भलो थिबो कि कंप्यूटर ऑडिटर ऊपर बसी माने टाइपिंग स्पीड तो से माने रिक्वायर्ड बट किंतु जदि अकाउंटिंग जने करिवो आम भलिया पिला माने बगरा बगरा छकन अकाउंटिंग कर देबे कि ना जी जने के चार्टर्ड अकाउंट दिबो कॉस्ट अकाउंटेंट दिबो से ही कोन अकाउंटिंग टर्म्स उडी कोन हायर नॉलेज थिबा दरकार कोन ताको रेकॉर्ड करिबा पाई बुझि पाइलो बहुत भलो भाबरे सिंपल वे रे बुझेइले तापरे आ गोटे हला कोन ना यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग यूजर्स माने कोन ना अकाउंटिंग रो यूजर्स व्यवहार करता के रहिछथि ना प्रथम हला इंटरनल यूजर माने जो माने ऑर्गेनाइजेशन मा गोटे बिजनेस भीतर जो माने प्रथम हला ओनर ओनर तो ऑब्वियसली कारण ओनर अछि माने से जानियो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस होछ ना थोन ना लॉस पे बिजनेस करबो प्रॉफिट पे भी किछ करिवो तो सेटा देखो तापर हला मैनेजर ओनर्स a manager there is difference मैनेजर काम कोन मैनेजमेंट करिवो डिसीजन मेकिंग हो प्लानिंग हो कंट्रोल पैसा कमेबा पैसा बजेट रखी भलो प्रोटेक्शन करिवो सेटा मैनेजर काम आ एम्प्लॉय रो काम कोन ना एम्प्लॉय रो काम होला ना डेभलप करिवो एम्प्लॉय रो काम कोन ना डेभलपमेंट करिवो डेभलपमेंट माने कोन ना एम्प्लॉय जदी भलो जिंस करिवो मैनेजर को भल लागिवो मैनेजर जदी भलो काम कला ओनर को सेटा भल लागिवो माने दीज आर द इंटरलिंक्ड हेक अछंती बुझि पाइलो तापर हला एक्सटर्नल यूजर माने कोन ना ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे बिजनेस रो बाहर कोन कहले ना प्रथम हला इन्वेस्टर आपण इन्वेस्टर भी बुझी दिछ तापर हला क्रेडिटर माने बैंक्स जे लेंडर्स हमो पैसा दबो से मते चेक करिवो जे ना ता बिजनेस ता भलो छै जा फल से मते रिपेमेंट माने बुझि पाइलो सेकंड हला सप्लायर तुमको जे सप्लाई करिवो ने सप्लाई माने तुमको जे जिंस गुड्स को इन टाइम प्रोवाइड करतुबो तमे ताको ठीक टाइम रे पेमेंट करतुबो तापर हला कस्टमर आमे तो माने बिजनेस ता काई कर फॉर द कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड द फाइनेंशियल ग्रोथ करिया पे बिजनेस रो बस तापर हला गवर्नमेंट रे कोन ना गवर्नमेंट रे रहले जेम टैक्स कैलकुलेशन रहला रेगुलेशन रहला पॉलिसी मेकिंग रहला एउडा सब वगैरह वगैरह तापर हला पब्लिक एंड रिसर्चर पब्लिक माने पब्लिक भी मते जाने छै जोटा इकोनॉमिक ट्रेंड इकोनॉमी माने अर्थनैतिक ऊपर केते विकास लाभ छै बिजनेस परफॉर्मेंस लेवल केते डेवलपमेंट करछन्ती सेटा हला कोन आपण रहला इकोनॉमिक ट्रेंड्स ओके अच्छा तेबे आज में बहुत बड़ हो गलानी बहुत लेंथी प्रोसेस हो गला माने एते जिंस पढिबा सती थाओ बेसी वीडियो लेंथी करबानी अल्प अल्प बुझिबा किंतु बहुत भलो रे बुझिबा ठीक अछि तेबे आशा करी वीडियोटी भलो लागिथिबो जदि वीडियोटा भलो लागी तबे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूपे करंतु आपण मो रिक्वेस्ट मते आपण संग माने भी शेयर करदो जब सेमाने भी किछि नॉलेज गेन करि पाइबे ठीक अछि तेबे मु रहउची नेक्स्ट क्लास रे हम चेष्टा करजु वन डे पर आ गोटे वीडियो अपलोड कर जोतर हम ए फर्स्ट यूनिट टा को चैप्टर टा क्लोज कर दो ओके तेबे सेति मते विदाय दतो रहउछु जय जगन्नाथ।